10 टका ने सी पढ़वाटा खाली 50 के पोसाबा करे बेडी है हेतिन आर गोटे जीरो दिन को 2500 टका नै छ ओ मास को तमे 15 टका से पोचरटा जा संबलपुरी दुईटा जीवा आगे तीनटा जीवा अढ़ेटा बाटे बाटे जाउथिली आज्ञा जहाँ लेखि अछ तुम्हें आज्ञा ताहा पढ़ु अछु आमे बाटे बाटे जाउथिली देखी देली ताहाके धरी आयले पुरे देली बुझे देली मन के बाटे बाटे जाउथिली देखी देली ताहाके धरी आयले पुरे देली बुझे देली मन के एटा महाभारत रो बुझाई दबो महाभारत रो कथा हां हां बागो आज्ञा जेंटा लिखि भाटा को चेप्ता सट्टा तो मेरे को मैरिज नहीं बोलनो हां बिहानी है बता बिहाने मोके जोना नहीं बोलु छे पता नहीं बोलबो मैरिज नहीं बोलु छ जी हटा टिकट ये इंग्लिश लोका से हटा म छोटा इंग्लिश में सीख पहले इटा आश्चर्य कथा मन नहीं लिखबार के पिला हमर गांव पर केन गानो पहले यूट्यूब रे सब कथा देखुचन लोग चिट्ठी दिया निया कि नहीं जेन गां के गले खाली चिट्ठी गुटे धरे दै छ ए भाई प्रकारे परिचोखा घर द्वार के आ कैसा बोलु छ बाटे बाटे जाउथिली देखी देली ताहाके धरी आनली पुरई देली बुझे देली मन के महाभारत रु बुझेई देव पुनी सेटा महाभारत रो कथा अरे सेटा कमई हमर भाषा ने काना कहसी जानलु अरे बाटे बाटे जाउथिनी देखिनी मजूरो के देखी करी सोजनी मुई नहीं पहुंचे सोरम महिला जड़ रे ठीक अच्छे जहाँ आमे जानी छु बोले आज्ञा मन का प्रश्न उत्तर दे महला तमर हे छुआटा के टिके धरत बाबू पुनी महाभारत रे बुझी कर कहब कहछन ई तमरी घर के मुझे सफा कर देसी तोर नई टहल सेंटर आगे धर पछे सफा करथिबो सोड़ा सोड़ा सोचा जाना देई करी माना महाभारत कथा करे श्रवण महाभारत कथा करे श्रवण बसी पंचानन भ्रमण काल रे एथुते सुण दिग्ध भ्रमण काल रे एथुते सुण तो दिने महादेवंकर तांकर बाहन किए जानी छ महादेवंकर काहार पिठी रे बसन जानी छ काहार पिठी ने वृषभ हां वृषभर पिठी रे बसी करे सेई 55 दिने दिग्ध भ्रमण बोलबा पई बाहरी छ तो जेते बेले अरण्य भितरे पसी छन तो वृषभ काना कले आगो बाम पचरे देखिले सहारा जे वृक्ष लताको आनी कुचिले तता
ଲତାକୁ ଆଣି କୁଞ୍ଚିଲେ ତତକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ଗୋଟେ ବାମ ପଟରେ ଗୋଟେ ସାହାଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ରହିଥିଲା। ତ ବୃଷଭ ଦେଖିଲେ ଆଉ କାଣା କଲେ ସେ ସାହାଡ଼ା ଗଛକେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପତରକେ ତୁଲି ଆଣିକରି ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଖୋଜିଦେଲେ। ତ ମହାଦେବ ପଚରାଲେ ବୃଷଭ তুই যেন সাহাড়া পতরকে আনিকর তোর কর্ণরে খুঁজিছু তো এটা কাহিনা যদি খুঁজলু বেলে তো বৃষভ কাণে কলে যদি বাম পটরে যদি গোটে সাহাড়া গছ থিবা সেটাকে আনিকর যদি কর্ণরে খুঁজমা বলে সেদিন আমাকে সুস্বাদ খাদ্য মিলছে। আউ যদি ডাহাণ পটরে যদি গছ পত্র আনিকর যদি আমি কানরে খুঁজমা বলে সেদিন অশুভ শনি রাহু দশা গুড়াসি বেলে তো তুই তাহলে তুই বাম পটর আনিকর সাহাড়া গছ তোর কর্ণরে খুঁজিছু বলে আজ তোকে সুস্বাদ ভোগ মিলবা নাই কে বলি কোন মহাদেব পচরছন তো বৃষভ কানা কহিলে আজ মতে যেন্তা প্রকারে দি আজ মকে সুস্বাদ খাদ্য মিলবা ভাই তো ঠিক আছে বাবু তুই তো যেহেতু সাহাড়া বৃক্ষর গছ পত্র আনিকর তোর কান কর্ণরে খুঁজিছু আজ দেখুছ আমি তোতে পরীক্ষা করছি তোতে সতে যদি মিলুছে কি নাই তো সেই সময় কানা হলা আকস দেখি বিলম্বন আহা সেহি মা পার্বতী ভোজন নিমন্তে দেখ পড়িলে ঝটাতি ভোজন নিমন্তে দেখ পড়িলে ঝটাতি মহাদেব এবং বৃষভ যেতবে দিগ্ধ ভ্রমণ করে যাচ্ছন তো মাতা পার্বতী কাଣା কলে মহাদেব আসবাটা তো উচ্ছুর হয়ে যাচ্ছে মোর তো উদর জলি যাচ্ছে মতে ভোগ কলান মহাদেব নেই আসবার আগর মুই টিকে কাঢ়ি বাড়ি করে মুই টিকে খাই দেছি বলে তো যেতেবেলে মাতা পার্বতী ভোজন কাঢ়িছন সেই সময় কাଣା হেলা আগ ডম্বরু শব্দ শুনিন সেই মা পার্বতী বৃষভঙ্ক পক্ষরে যাই পকাই তোরিতে বৃষভঙ্ক কক্ষরে যাই পকাইলে তোরিতে তো মহাদেব তো আসবারে বিলম্ব হেলা বলি করে মাতা পার্বতী খাইবা পাই যেন খাদ্য বাড়ি থিলে আউ খাইমি বলি করে ভাবুছন তো ইয়াড়ে মহাদেব কৈলাস পর্বতকে পৌঁছবার আগারু ডম্বো 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 ডম্বরু বাদ্য বাজন কাଣା বলে মহাদেব ইয়াড়ে বৃষভর পিঠিরে বসি করে আসছেন মহাদেব বৃষভ পিঠিরে উছন তো ডম্বরু শব্দকে শুনি করে মাতা পার্বতী কাଣା কলে মোর এই শব্দ মহাদেবঙ্কর বাদ্য বাজিଥିଲା তো ডম্বরু শব্দকে শুনি করে মাতা পার্বতী আশ্চর্য হয়ে গেল মোর স্বামী নেই খাইবার আগর মুই বাড়ি করে খাইবি বলি করে ভাবুଥିଲି এই কথাকে যদি মোর স্বামী জানি পারবে বলে মোর উপরে ক্রোধ হয়ে যাবে বলে আউ সেই মা পার্বতী কাଣା কলে বৃষভ যেন জায়গায় বাঁধছন সে বৃষভ খাদ্য দেবার জায়গায় নি করে সে খাদ্যকে
रखी दे हाँ हाँ तो वृषभ आसिक जिते बेले नंदी भृंगी को कहले तो वृषभ के निकट तांकर कुटिया आश्रम रे बांधी हाँ हाँ तो वृषभ के तो माता पार्वती तांकर खाइबा लगे तांकर खाइबाटा के जुगाड़ी दैछन तो वृषभ आराम से खाइला से खाद्य के आउ आराम से फोकारी कर से तो महादेव विचार करिछन वृषभ तो साहाड़ा गछर पत्र काणिकर तार कान कर्णरे खुचिथिला आ मते सुखाद्य मिलबा बोली कर कहिथिला मुई ताके बांधी कर रखसी केनता सुखाद्य मिलबा जे देखली होले देखा जे आज वृषभ के बांधो चाकी निके तो वृषभ पाखरे जिते महादेव देखबा लगी गले हाँ तो वृषभ के महादेव पचराले काना बाबू एते दूर बोललो जे तते सुखाद्य मिलला तो वृषभ काना कहले हां मते खाद्य मिली छी देखो गोटे मुई खाई करी यहाँ तो किते सुंदर भाव रे सुई छे बेले हाँ। तो माता पार्वती के जे करी वृषभ माता पार्वती के जे करी महादेव पचरो तो वृषभ के खाद्य किए देला से केनता खाला सुखाद्य 56 भोग नांदी कर माता पार्वती वृषभ थाली रे जुगड़े दैछन हाँ तो माता पार्वती कहले तमे आसबाटा उछे रहला बोली कर स्वामी मोर पेटटा जली जाउथिला तो मुई नी करी तमे जते बेले आसलो डमरू बजे करी तुम तमर क्रोध देखि कर मुई काना कली मोर खाइबार अन्न के नी करी वृषभ पिठी तो से खाद्य के वृषभ खाइथिबा बेले तो आज्ञांकर प्रश्न काना थिला बाटे बाटे जाउथिली देखि देली ताहाके बोले वृषभ बाटे बाटे जो शिव वृषभ देखी देली ताहाके बोले साहाड़ा गछ के देखले तो से साहाड़ा गछर पत्र काणी कर वृषभ तांकर कर्णरे खुजी छन बाटे बाटे जाउथिली देखी देली ताहाके धरी आनली पुरई देली बुझेई देली मन के बोले से पतर के आनिकर तांकर कर्णरे खोजले तो तांको सुस्वाद खाद्य मिलबा थिला तो माता पार्वती भोजन नहीं करी से वृषभ तांकर कुटिया आसन रे रखी दैछन बुझेई देली मन के बोले खाद्य जते बेले खाइले तांकर मन उस्सद हे गेला तो आज्ञा कहिथिले जे बुझेई देली मन के महाभारत रु बुझेई करी कहब बोले एटा केन पुराण ती प्रमाण अछि जानि छ बाबू बाटे बाटे जाउथिली देखी देली ताहाके धरी आनली पुरई देली बुझेई देली मन के महाभारत रु आज्ञा करिली श्रवण आदि पर्व महाभारत रे रहिछे प्रमाण 112 पृष्ठा रही अछि जान तार से रमाकांत करिले रचना बाटे बाटे जाउथिली देखी देली ताहाके बोले वृषभ एवं महादेव जाउथिले तो साहाड़ा गछ के देखि देली धरी आनली पुरे देली साहाड़ा पत्तर के वृषभ आनी करी तांकर कर्णरे पुरे देली हाँ बुझेई देली मन के बोले खाद्य सुस्वाद खाद्य मिलिथिला वृषभ के तांकर मनटा बुझिथिला एटा केन पुराण बोलो महाभारत आदि पर्व आद्य पर्व 112 पृष्ठारे प्रमाण रहिछे आदि पर्व महाभारत हाँ ननिल इमा करंज पतर कला आगे करंज पतर कला राधा कृष्ण नीला आरंभ हेला एबे आसीबे श्री कृष्ण विनाश जनिलो